बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब की दोबारा आज साइफ़र केस में अडयाला जेल में जो है वो समाअत हुई है। उस दौरान बुशरा बीबी उनके हमरा थी, कुछ सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे और जज अबुल हसनात वहाँ पर मौजूद थे। इमरान खान साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दी हैं और कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए पैगाम भी दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इमरान खान साहब ने CCTV कैमरे जो अदालत के अहाते में लगा हुआ था, गुज़रते हुए वहाँ देख के जो जुमला कहा है, उस जुमले की गूंज जो है वो अब सोशल मीडिया पर जो है वो भारी नज़र आ रही है और अभी उसका चर्चा है, वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन उस दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हुकूमत के सूबाई वज़ीर और इमरान खान साहब की पार्टी के रहनुमा फैसलाबाद से, ये इनका नाम है, सूबाई वज़ीर रहे अहमद कास्तोरो, इनको कचहरी के बाहर से, फैसलाबाद की जो मकामी कचहरी है, हुआ कुछ यूँ कि ये वहाँ पर जाते हैं और इनकी जो 9 मई के वाक़यात में नामज़दगी थी, इस पर इनकी ज़मानत होती है। कचहरी से जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इनकी ज़मानत मंजूर की। ज़मानत मंजूर होने के बाद होता कुछ यूँ है, जो आपकी अपनी स्क्रीन पर भी मैं अभी चला दूँगा, आप देख सकते हैं। ये रहा था कि जब ये अदालत से बाहर निकलते हैं तो फिर एक अहलकार, जो आप अपनी स्क्रीन पर अब ये फुटेज देख रहे हैं, मैंने चला दी है, ये एक अहलकार जो है, आपको इसकी अगर आप गौर करें तो इसका ट्राउज़र जो है वो पुलिस अहलकार की वर्दी के साथ लगता है और ऊपर इसने शर्ट की जगह जो है वो चादर लपेटी हुई है। और कुछ सिविल जो अफराद हैं और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद इसको एक करोला गाड़ी में लेकर जो है वो चले जाते हैं। और जिस तरीके से इस इंसान को वो घसीट रहे हैं, पूरे सूबे का एक वज़ीर वो रहा है, सूबाई वज़ीर हैं ये साबिक, तो ये इस सारी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी गर्मा गर्मी है और इस वक्त जो है अफरा तफरी का ये आलम है और हवास बाख्ता जो लोग हैं वो किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और किसकी ईमा पर ये सारा कुछ हो रहा है, वो आप देख सकते हैं कि एक साबिक वज़ीर को किस तरह से बच्चों की तरह घसीट कर, अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उनकी टांगें और बाजू किस तरह पकड़ के उनको घसीट कर वो ले जा रहे हैं, बावजूद इसके कि उनकी ज़मानत हो चुकी है, मजिस्ट्रेट ने उनकी ज़मानत मंजूर की। लेकिन ये सारी सिचुएशन और ये सारा सिलसिला आपके इल्म में होना चाहिए। देखें ये क्या कुछ हो रहा है, ये क्या मैसेज दे रहा है और इस हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है और ये क्या मैसेज दिया जा रहा है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों जो मकबूल तरीन लोग हैं, जिनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और अदालत तो इस मुल्क में है ही नहीं है ना इस वक्त। इस मुल्क में अदालत का कोई जो है वो रिस्पेक्ट, अदालत के किसी अहकामात की जो है इज़्ज़त, उनके अहकामात पर अमल दरामद तो हमने 2 साल से कुछ देखा ही नहीं। और इस वक्त ये तेज़ी जो है पकड़ती जा रही है। इस सारी सिचुएशंस में, इस सारे मामलात में, इस सारे मसाइल में सर फहरिस्त जो चीज़ है वो ये है इस मुल्क में कि अभी तक जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनके लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई, उसमें अदालत का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, अदालत की कोई अहमियत नज़र नहीं आ रही और अदालत की तौहीन कौन कर रहा है? यही दूसरे लोग जो लोगों को घसीटते हैं, अगवा करते हैं और ले जाते हैं और फिर मार दाड़ के दोबारा जो है वो भेजते हैं और बोलते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। बहरहाल ये सारी सिचुएशन कौम के सामने है, कौम देख रही है और कौम इसका बदला 8 फरवरी को इमरान खान के जो नॉमिनेट किए हुए जो लोग हैं, जो मेंबरान हैं, उम्मीदवार हैं, उनको वोट दे के ये तमाचा लगेगा इस पूरे गंदे निज़ाम को। और बज़ाहिरन ऐसा ही लग रहा है और यही हरकतें हैं कि इस किस्म की हरकत की जा रही हैं। लेकिन 8 फरवरी को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल इमरान खान साहब पर आते हैं। इमरान खान साहब ने अदालत में ये कहा है कि वो कुरान पाक पर जो है वो बयान लेना चाहते हैं और वो कुरान उठाकर कुछ लोग जो हैं वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दें और निकाह केस के हवाले से जो कुछ गलाजत की गई है, उन्होंने बोला है कि मेरे साथ इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। और जो खावर मानिका हैं, बुशरा बीबी के पहले हस्बैंड जो हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो इस किस्म का बयान दें, मुझे ये यकीन नहीं था, वो बड़ा कमज़ोर निकला है। ये कुछ अल्फाज हुए हैं, लेकिन इस हवाले से कुछ और बातें भी हुई हैं। जो हालिया ईरान और पाकिस्तान की सूरत हाल है, वो कशीदगी बढ़ रही है, उस पर भी इमरान खान साहब ने यही कहा कि ये जो कशीदगी बढ़ रही है वो ये थी कि ये साबित कर रही है कि ये इनका सिस्टम फ़ेल हो चुका है। 2 साल की PDM की हुकूमत फ़ेल हुई है। निगरान सेटअप इस काबिल ही नहीं है कि उनकी जो खारजा पॉलिसी जो है वो इस कदर काबिलियत रखती हो कि वो इस सारे मामलात को सॉर्ट आउट कर सके। सियासी हुकूमत, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था
کہ سیاسی حکومت، اسٹیبل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ یہ سارے چیزیں کنٹرول کرتی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب کلبھوشن یادو کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف بڑھ چکے تھے تو ہمارے دور میں ہم نے بڑے ہی سنجیدگی سے وہ اگر ذرا سا اس میں سلپ ہو جاتے تو بہت نقصان ہو سکتا تھا دونوں ملکوں کا، تو ہم نے بڑے سنجیدگی سے، اور خارجہ پالیسی ہماری یہ تھی کہ ہم نے بڑے ہی پرامن طریقے سے ان کو جواب بھی دے دیا، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کو چپیڑ بھی مار دی کھینچ کے جوابی طور پر، اور معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ بھی کر دیے، سلجھا بھی دیے، الجھنے نہیں دیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب نے اس چیز کا بھی ذکر کیا، لیکن سب سے انٹرسٹنگ چیز جو اس وقت سوشل میڈیا پر عمران خان کے حوالے سے گردش کر رہی ہے اور جس کی دھوم ہے، جس کا چرچا ہو رہا ہے، وہ عمران خان صاحب کا جو ایک کلپ ہے، اور وہ جو انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھ کر کہا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اور اس کے بعد صحافیوں نے جب سوال کیا کہ یہ آپ نے کیمرے کو دیکھ کے کیا کہا ہے، اس الفاظ سے آپ کا کیا مطلب ہے، تو اس پر بھی جو جواب دیا عمران خان صاحب نے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ عمران خان صاحب نے سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف دیکھا اور انہوں نے ویو کیا، ہاتھ ہلایا، اور اس کے بعد انہوں نے جملے یہ کہے کہ کرنل صاحب عمران بول رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب وہ گزر گئے تو کچھ صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیمرے کی طرف دیکھ کے کس کو میسج دینا چاہا ہے، اور آپ نے کرنل صاحب کا نام لیا اور آپ نے کہا کہ عمران بول رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ابھی جس عدالت سے اٹھ کے آیا ہوں، ابو الحسنات جج ابو الحسنات جو ہیں ان کی عدالت سے اٹھ کے آیا ہوں، تو میں ان تمام ججز کو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ایک شخص ذاتی دشمنی کی بنیاد پر، اور وہ اس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، اور جو عدالتی نظام میں انہوں نے کہا کہ آپ کی روز ہی عدالت لگ رہی ہے اس جیل میں، تو انہوں نے کہا کہ خلائی مخلوق جو اوپر سے آتی ہے یہ سارا کچھ وہ کر رہی ہے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کے الفاظ انہوں نے یوز کیے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب نے پتہ نہیں کس کے لیے یہ الفاظ یوز کیے تھے، اور عمران خان صاحب جس کے لیے یہ الفاظ یوز کر رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال یہ عمران خان صاحب کا پوری اس سماعت میں آج کے دن بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ کلپ اور انٹرسٹنگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے وہ یہ ہے، جو جیل کے اندر سے عمران خان صاحب نے جو پیغامات دیے، اور لمبی ایک ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں، کچھ اہم جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، کچھ ٹیکنیکل چیزیں انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی، اور پلان سی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ 8 فروری کو ان کا جو پلان سی ہے وہ جو ہے وہ منظر عام پر آ جائے گا۔ وہ ڈیفینیٹلی یہی لگ رہا ہے کہ لاکھوں لوگ، جب کروڑوں لوگ ملک کے میں باہر نکل آئیں گے اور ووٹ دینے کے لیے وہ جب آئیں گے، تو پھر جو ہے وہ ایک پریشر ہوگا، وہ پریشر کو کس طرح لیڈ کیا جائے گا۔ تو اب یہ تو 8 فروری کو پتہ چلے گا عمران خان کے مطابق کہ ان کا پلان سی کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ آج کل عدالتیں جو ہیں وہ عدالتی کارروائیاں جو ہیں عمران خان صاحب کے خلاف وہ تیز ہوتی ہوئی نظر آ چکی ہیں۔ پچھلے دنوں بھی فرد جرم عائد ہوئی تھی، وہ بھی نکاح کیس میں، جو انہوں نے عمران خان صاحب پر الزام ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غیر قانونی طور پر نکاح کیا اور عدت میں نکاح، بڑی گھٹیا اور بڑی نیچ لیول کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس وقت۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو سرخرو کریں گے، اور اس پورے سسٹم کو کم از کم عمران خان صاحب یہ کر کے انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا کہ اس پورے سسٹم کو ننگا کر دیا قوم کے سامنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔